make a choice Ghana for party my damn pan yet me change your mindset na ye den nam cream ah am say was say nyame boy yan fufuro producer for video ne to so trotro driver ensuo na no se ne esi yeden wati me chika na wo di flash ama na so di free Kasoa o se he abedu adenta wiper ba kokura ni kan mo ne so wiper ni kan animo ena nsuo no the one no ode no no kwa ohun anim hey asamba nkura ni no wiper o enti wey nya nsuo na ato a se wonam kwa mu mtiti di fo so mu hu no obi an ka hwe nkyere no mboa mtiti di fo ko gina trotro drivers a omo license no omo je bi kwa license na no na bibi shem anana yetimi tina kurom ni yabo bra we enti we se gata mpo da ho ohu ode ba kwa konum no akum ni pama o mai bia me firi mu pa se to da bi na wo hu ni ama akoso okuro no ma no abisa ho senti kuro no ya pese ya ho da wo hwe wa twika no enya short distance o long journey anu ade aba no wiper o anu ade na musuo nim na wo o wiper kura na da asen wo wiper kura bo ka nim ena da asen na wuni bi wo be da hu anim eti se gota sakase ya dida kwan hu ni nyina ya ma hwemeti no hwebra obo eti meti ni ne tiate tampumam ena no mom na direct driver no I say Ghana economy meti de ne tibeti tampumam se ya no a che driver wa ara betu na amina mu se surudu na asem asa mesra ade bu ha mum ye ni na ho na enfata yen anyway ma yamra na fa ye medi nkomo a